السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ انٹچبلٹی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو اچھوتی، چھوت چھات یا علیحدگی۔ انٹچبلٹی سے مراد ایسا عمل جس میں بعض لوگوں کو ان کی ذات، نسل یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر کمتر سمجھا جاتا ہے۔ سو فرینڈز، بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ Untouchability is a deeply rooted social issue that has caused division and inequality in many societies. Untouchability مطلب اچھوتی یا علیحدگی، اس مطلب ہے a deeply rooted، deeply کہتے ہیں گہرا، rooted کہتے ہیں، root کہتے ہیں دوستو جڑ کو، a deeply rooted یعنی ایک گہرا جڑوں والا، social issue یعنی سماجی مسئلہ، that جو has caused مطلب پیدا کی ہے یا وجہ بنا ہے۔ has caused یہ دوستوں ہمارا ایک present perfect tense ہے۔ has caused مطلب وجہ بنا ہے یا پیدا کی ہے۔ division یعنی تقسیم، and or inequality یعنی عدم مساوات۔ ان مطلب میں many societies، many مطلب بہت سے، societies یعنی معاشروں میں۔ untouchability is a deeply rooted social issue that has caused division and inequality in many societies. چھوت چھات یعنی علیحدگی ایک گہری جڑوں والا سماجی مسئلہ ہے جس نے کئی معاشروں میں تقسیم اور عدم مساوات پیدا کی ہے۔ It is a discriminatory practice where certain individuals are considered untouchable based on their caste, race or occupation. It is یہ ہے ڈسکریمنیٹری، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک امتیازی، پریکٹس کہتے ہیں طریقے کو، عمل کو۔ ڈسکریمنیٹری پریکٹس یعنی ایک امتیازی عمل یا امتیازی طریقہ۔ ویئر جہاں، سرٹن مطلب کچھ، انڈیویجولز یعنی افراد، آر کنسیڈرڈ سمجھے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ یہ دوستو ایک پیسے وائز ہے، آر کنسیڈرڈ مطلب سمجھے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں۔ انٹچیبل مطلب علیحدہ یا چھوت چھات یا اچھوتی جسے کہتے ہیں۔ بیسڈ آن کی بنیاد پر، دیر مطلب ان کی، کاسٹ کہتے ہیں دوستو ذات کو، ریس کہتے ہیں نسل کو یا نسل کی بنیاد پر، اور یا آکوپیشن یعنی پیشے کی بنیاد پر۔ It is a discriminatory practice where certain individuals are considered untouchable based on their caste, race or occupation. یہ ایک امتیازی عمل ہے جہاں بعض افراد کو ان کی ذات، نسل یا پیشے کی بنیاد پر اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ This inhuman treatment denies them basic rights. This مطلب یہ، انہیومن کہتے ہیں دوستو غیر انسانی، ٹریٹمنٹ کہتے ہیں سلوک کو۔ انہیومن ٹریٹمنٹ یعنی غیر انسانی سلوک۔ ڈینائز مطلب محروم کرتا ہے، ڈینائز مطلب محروم کرتا ہے۔ دیم انہیں، بیسک رائٹس یعنی بنیادی حقوق کو کہتے ہیں یا بنیادی حقوق سے، ایجوکیشن تعلیم سے، اینڈ اپرچونٹیز اور مواقعوں سے۔ This inhuman treatment denies them basic rights, education and opportunities. یہ غیر انسانی سلوک ان کے بنیادی حقوق، تعلیم اور مواقعوں سے محروم ہے یا محروم کرتا ہے۔ Historically, untouchability was prevalent in many parts of the world, including India, where it was closely associated with the caste system. Historically مطلب تاریخی طور پر، ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو، ہسٹوریکلی تاریخی طور پر۔ انٹچبلٹی مطلب چھوت چھات یا علیحدگی، واز مطلب تھی، پریولنٹ اس کا مطلب یعنی موجود تھی، واز پریولنٹ یعنی موجود تھی، ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ، ان مینی پارٹس یعنی کئی حصوں میں، آف دا ورلڈ یعنی دنیا کے، ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ یعنی دنیا کے کئی حصوں میں، انکلوڈنگ انڈیا مطلب باشمول بھارت یا ہندوستان، ویئر جہاں، اٹ واز کلوزلی ایسوسیٹیڈ، اٹ واز کلوزلی ایسوسیٹیڈ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو یہ گہرا تعلق رکھتی تھی۔ ایسوسیٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے منسلک یا تعلق ہونا۔ ود مطلب کے ساتھ، دا کاسٹ سسٹم یعنی ذات پات کے نظام سے یا ذات پات کے نظام کے ساتھ۔ Historically, untouchability was prevalent in many parts of the world, including India, where it was closely associated with the caste system. تاریخی طور پر ہندوستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں اچھوت پن کا رواج تھا جہاں اس کا ذات پات کے نظام سے گہرا تعلق تھا۔ Although laws and reforms have been introduced to eliminate this practice,
It still persists in some, although अगरचे laws यानी कवानीन and reforms और इस्लाहात, reforms कहते हैं इस्लाहात को, have been introduced मतलब मुतारिफ करवाई गई हैं, have been introduced मतलब मुतारिफ करवाई गई हैं। ये हमारा है present perfect continuous tense, यानी ये बता रहा है मुतारिफ करवा दी गई हैं। to eliminate यानी ख़त्म करने के लिए, this practice इस अमल को, इस तरीके को, it still persists मतलब ये अब भी मौजूद है, still मतलब अब भी, persists का मतलब होता है दोस्तों मौजूद है। in some areas मतलब कुछ इलाकों में, areas कहते हैं इलाकों को, due to ignorance and rigid social traditions, ड्यू टू इग्नोरेंस मतलब जहालत की वजह से, ड्यू टू की वजह से, इग्नोरेंस का मतलब होता है दोस्तों जहालत, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक पैराग्राफ अपलोड कर चुका हूँ। एंड और रिजिड कहते हैं सख्त, सोशल मतलब समाजी, ट्रेडिशंस यानी रिवायात, एंड रिजिड सोशल ट्रेडिशन और सख्त समाजी रिवायात की वजह से। Although laws and reforms have been introduced to eliminate this practice, अगरचे इस रिवाज को ख़त्म करने के लिए कवानीन और इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं, it still persists in some areas due to ignorance and rigid social traditions, लेकिन ये अब भी कुछ इलाकों में जहालत और सख्त समाजी रिवायात की वजह से बरकरार है या मौजूद है। Awareness, education, and strict implementation of anti-discrimination laws are essential to eradicate untouchability and promote equality and respect for all. Awareness मतलब आगाही या बेदारी, education तालीम, and strict implementation और सख्त नफाज, implementation मतलब नाफिज करना या नफाज करना किसी चीज़ का, of anti-discrimination laws यानी इम्तियाजी कवानीन का, और इसेंशियल ज़रूरी है, टू इरेडिकेट ख़त्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी यानी अलहदगी या छूत छात को, एंड प्रमोट इक्वलिटी और मसावात को फ़रोग देने के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल और सब के एहतराम के लिए। Awareness, education, and strict implementation of anti-discrimination laws are essential to eradicate untouchability and promote equality and respect for all. आगाही, तालीम और इम्तियाजी कवानीन का सख्त नफाज, छूत छात यानी अलहदगी को ख़त्म करने और सब के लिए मसावात और एहतराम को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।